এই মাছার বাইরে খানা দিই বাজার করতে তাই না? ভিডিওটা দেখো ভিডিও করেন নাই? কমান দেয় আমি কিটা দিলাম ভিডিও করেন নাই? তাহলে আর কি হইলো? আচ্ছা আপনার ফোন লাগে খুব লাগে আমার এর মধ্যে আমি একদিন ঘুমাইলে খুব ভালো দিন আমি ঘুমাইলে আমি ফ্রি ফায়ার খেলাই ডালা খানা মেনে इतना लंबा क्यों बिछा दिया नवाली से सिक्टर है लंबा क्यों बिछाया हाँ इसको ले गया रात को 7 चलाना और अगर अच्छा ओ बिल्ली के नाखून काट दे यार तुम्हारे मार क्या उसको काटेगा नाखून काट दो वो साला उधर जाके खेलता है तो वो फिर नाखून मारता है वो उसामा को मारेगा খাবেন না রেডি করেন খানা আমি আর ফ্রি ফায়ার খেলাই ফ্রি ফায়ার খেলতেছেন না তো আমরা তো মোবাইল টিভার স্ট্রিম বলছি ये करता क्या है ऐसे ही बस उसको को मारता है मैं कहता था वो ये साथे मासी वो एक्सरसाइज करते शायद बाद में की एक्सरसाइज होता है शायद सुन मम्मी आई थी दादू आओ तो बाद में क्या बता मालूम है तुम्हारे रूमी भीतर प्राइस ठीक है पैसा का करना है दूध को भरना है अपन को कहते हैं आराम से नाम को दिखा अभी नाम को दिखा जाएगा भाई बेटा ওদের মামুন কি খুশি হয়েছে গো उसको कान मारो कल से रूम में बंद करा पूरा आसान मुझे रूम का ड्रामा देखा रखिए खाना माता में गले थी रोज बनाया तो बता আমি আপনাদের কাছে রেডিও বসে যা সামনে রেডিও করিতে আর 3 ঘন্টা আগে তো গাইলে ধর আমরা না বাটা আলোচনা সরকারি করিস না এত রেজাল্ট না डाल আমার কি দোষ পুনা কইছে সাত নিজে দেখছো কয় কেজি মাল আমি এ করছি কাটছি তাও 3 টাকা কালে খেলা দেওয়া গেছি বলা দিয়ে আবার লাইছে খেলা লাগবে না এ কাটে গিয়ে ওরে কই আরে দাদু নিজে দেখছো ভাই আমরা ভিডিও করে খাইতো না पहले ना